Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Langsung disaos serta diakribat boleh nak potong tulalang utawa dari muhibbil muhibbat para santrena nak potong pujuk tulalang sesapejana betul kaula mujaki sebelumnya betul kaula mulai kadinto mengkutan kula anyar bebepelo anyar nama Kiai Ma'ruf bin Khosid bin Yahya dari Ganjar Malang. Tanika lebet dari Ampul ke Fathul Bari, tanika asalah nak foto tatat tanika asal mulanya lambat putra na puju Abdul Masajid pareta na puju Suadi alakeh pas aduko tak bisa maren tanika pas tanika dari kerkenteng pas beda dari kertana puju Abdul Mauni abi ni patran tanika iki banika pas iki banyak sepeja beda langkah gimana iki malamun kiai tanika beda ng anggota Bahsul Masail NU Jawa Timur berarti na betul puju dulala menika ki banyak setahu macam kitab ngomong nak betul puju dulala menika sebanyak titik kiai kena karena kesih menika pucompa beda tertirai tani beda tertina kera iki sebanyak titik kiai beda setekeng pon si penting materi tertirai Islam tapi cuma menikah pas menikah beda boleh beda dari tokolong menikah asli mun kata rakyat sebela kakir sompir iki termasuk hulu menikah bela kir sompir bukan bala nak foto kir sompir nak foto tokolong apa niki tarikan sebagai mulja tengkula silsilah menikah paambuakan pujuk dulalam istana pujuk dulalam menikah ke atas sebanyak silsilah akan tabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pujuk Abdul Qadir pujuk Abdul Salim mantana menikah akan pujukan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kata resah kalau nak pujuk dulalam uang aku habib jadi rakyat tuh kemana ini menikah kula sepepe terang tamilah tamasa dan keturbunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ahsanu Fatimah wa dzurriyyat Fatimah cuma bani kesai kaparlo sengkok dan kajing Nabi si ajaga Fatimah ben nak foto na Fatimah Allahumma ij'alna minhum amin ya rabbal alamin iki mabay ko kay habib cendernya rena sekat kelu panika ki kahelap panika kaul muktamad ta Allah kaul dhaif Allah tedang ada sinarema ampun iki wa raf'uhu ila al-khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abah wa adnanu bila raibin inda zawil ulumin nasabiyah ila dhabih Ismail nisbatuhu wa muntamah nasab Rasulullah seeyang ketisai pada Nabi Ibrahim amsak anhu syai'u wa abah Rasulullah tak kesokan paambukan Sayyid Adnan wa Adnanu bila raibin hale Sayyid Adnan kalau bentak mang boleh panikah asambung jakah Nabi Ismail Nabi Ibrahim tak mang boleh maka dari panikah samangken sareng dengkula paambukan puju Abdul Alam halai puju Abdul Alam tak mang boleh asampung dek keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan enggak bisa asampung dek ke Sayyidina Utsman tarikan sifat mulja itu kan acara puju tulalam cuma sareng gula kalau dan ikhtisaran di waktu mak lekas
cuma editonga dari Sahibul Hajah sampai ke Puju Abdul Alam iki. Puju Abdul Alam panika mantono Puju Aji Gunung andi putra waktuan Syaibah alaki Puju Abdul Kabir badan ikir tanah. Nomor 2 Sayyidah alaki Puju Muhammad bin Ahmad bin Puju Ji Gunung. Jadi alaki sepopo nah beda Cirewangan panika. Di Cirewangan kan bisa nak prajen gitu. Sedak mudaan Puju Abdul Kamal kergenteng iki panika padudunya saja nak foto nah. Jadi men nyangam anak foto prajen kesering kesaos mustah tak keluar dari setelok kertana kergenteng Cirewangan. Mereka Rapun Cirewangan lah Rabu. Seborang telasan saja. Kalau baik, kemudian meninggal begitu harus. Iki. Makan dari Kak Bidi ini. Lamantan teruk cilik. Seborang. Sebenarnya ini mana lekas Kak Bidi. Kak Bidi menikah Zubaidi nama namaan Muhammad Syaubawi kemudian kula mangkil ngitau lesen berarti saya Muhammad Sibawi seleras Muhammad Syaubawi iki ikoce ibok maket kan ikoce ibok maket lamba kianun ki Muhammad menikah pada Muhammad si Muhammad Syaubawi pada Muhammad kisabrawi ngolok takut tambur pas Muhammad Syaubawi angka Bidi menikah iolok mat sebenikah takut tambur pon Zubaidi bin Muhammad terus ditong atas Munasik Banuradin Hai bin Tongkot Timur Ruba'ah Amirusi Abi Syuja Syaibah Rajin Puju Kabir binti Abdul Alam dan dikasih kelangkir tanah Zubaidi Kak Bidi menikah Rajin Puju Salim yang sebopon Muhammad Saubawi Munasik Banuradin langkir busoh Haibin Mukarina dan kelangkir sempur Rajin Puju Ruba'ah binti Jamila Rajin Abdus Salim binti Syaibah binti Abdul Alam pon nikah si kakir sopir Zubaidi Muhammad Syaubawi Munasib Banuradin ambu gelu karena Banuradin panika putra na Puju Haibin waktuan Raji na Puju Haibin Mubina binti Abdul Mughni si araji ketat gila bin Abdul Basir bin Jalaluddin bin Syaibah binti Abdul Alam pas boleh Zubaidi Muhammad Syaubawi pas Munasib Banuradin terus ke atas aki panika si kakir tanah pas panika si kakir kiteng panika bisa italak di silsilah saya taringi panika Zubaidi Tabibah betul panika rakan Muhammad Syaubawi ini Zubaidi Tabibah Khuzaifah bin Aisyah alias Nyai Pandan binti Alimuddin bin Sufyan bin Suadi bin Abdul Masajid bin Abdul Kamal Kergenteng pon jika ngopong-ngopolong lamba Abdul Masajid Abdul Kamal Abdul Masajid leba nikah putra na Puju Masajid beda alake katuampar bini pas peti nang kernang benung perau panika nang kernang awal panika sampun mare iki nak kudu lalang lebih gak bisa nang kernang sampai ke nung perau pas Budi mereka ini kan Andi Putra Suaji Andi Putra Supian pasal Supian ini kan Andi Putra
alake kanang kerenang boleh ketinang kerenang iki Sufyan andi putra Alimuddin pas andi putra Aisyah ni panden pas andi putra Hudzaifah pas andi putra Tabibah pas andi putra Zubaidi ketika bidi menikah pato binah kertana kersomper koptemor kerbusoh kerginteng pon pas beda boleh putrana pujuk Suadi menikah putran telok beda si alaki kertana alaki aidu zaman ketika rebungsa pertama pas beda si alaki boleh ka kersomper kempas atuko nang etongkul talakaran pas beda boleh putra binin panika alaki ketolabeng dari kak di maka bisa dari Cirenguan lese tolabeng panika se nuronin ka sampang sekit iki panika perlu bakti panika terserah jika Jafar Sodik pas ke anu ke Rafiq Abdullah Mansur panika perlu bakti iki harus dari kak segi ya itu perlu pada nak beton tujuh bulalan ngibun ke kulan saya pot repot tak le yang ceng benda lakon yang perlu mungkin yang ceng benda perlu saya buat meruat saya harus tak terus sanas enak ngaku perlunya kenapa boleh ke Jafar Sodik menikah rajinah putra nama Muhammad amin sopan kuklu akan puan boleh menikah ampun lestari ini tujuh haibin menikah rajina Araji Mubina binti Abdil Mugni panika andi anak Benurodin kerbusoh pas andi anak Benurahmat Benurodin panika abi ini putrana puju Abdul Kafi kerbusoh andi anak Munasik Muhammad Saubawi kak Didi panika Zubaidi pas puju Benurahmat nak beton puju Haibin Araji Nipanden dan Lembek Aisyah binti Alimuddin andi putra Hudzaifah Tabibah Zubaidi apun ada orang luar sekali panika kenapa nikah apa-apa nak minjahatil abi dari emak panika nak disebut pancer lake panika beda kaitan hukum nang panika minjahatil abi candeng madura pancer lake artena ke saking kak bibi panika andi wali an ada sawan inah panika an kak Hami di sawan li karena kak Hami bin Ahmad Sujai taretana Muhammad Saubawi bisa lakado boleh saudara kesiap pasan boleh kan Banu Rabin Banu Rahmat Banu Ramin seteretanan malam bisa awali bisa malam awali anak kak bibu bisa malam awali anak kak sapi mulai pada boleh panika parlana minjahatil abi karena panika tadi cangkik huruf Zubaidi Muhammad Saubawi Munasik Benurodin pas kak sapi saubaman Syafi'uddin Abdul Wahid Hudzaifah Banu Rahmat di Benurodin seteretan Sumawan Muwalid Nawaih Banu Ramin bisa mawan awalin anan kak sapi atau anan kak bibu bani keparlon pancer laki kan seteretanan telok Banu Rahmat Benurodin pasir lagi guru Banu Ramin pun mundur dini kak sapi jadi awalin anan kak bibu tak bisa tapi saya tak bisa melebat dari puksa 5 mungkin boleh lepas tengok sekali bisa kak sapi tapi lebat dari kehoda pulang kehoda sepopo di pasir lagi buruh di Munasik laki bagi laki pun tadi keparlona dan gila Banu Rahmat santisan di Kiai Alimuddin kerjute pun panika Araji Nipanden andi anak Hudzaifah Tabibah Kababa iki termasuk Wahid Zubaidi ampun
pas Alimuddin banika andi putra boleh kan seteretanan putra ki Alimuddin banika Zainal Abidin waktuan Zainal Abidin araji kepanyepen andi putra Nyai Rahbiyah Nyai Atiyah. Jadi mau nak sapi ke kergenteng banika bisa dua, bisa dari Pandan, bisa dari Zainal Abidin. Nyai Rahbiyah banika karena penyaman raji nak kehoda iki mana bika kak Helmin sedari kergenteng banika taretan na ke Sabrawi bini na ke Sabrawi taretan na banika taretan di Mbak kak Helmin jadi reng iki kan supaya puan banika kak bibi ke Sabrawi banika artinya dari seorang ada reng luar pas Zainal Abidin banika araji ke Panjepen andi anak Rahbiyah ala kehoda pas andi anak Nyai Atiyah beda konduksi mana pancelin iki bon pas beda boleh putra nak Alimuddin taretan ke Zainal Abidin iki Sabrawi lawan sepejeng ki bancingan si akan pikir genteng panika beda anyama Asia panika alake katurunan panika putra ki Alimuddin panika terus ustaz tulis Hamsidu Kiai Alimuddin iki panika nyamana Asia panika alake Kiai Basiruddin Toronan pas andi putra Kiai Ahmad Baidawi Toronan Kiai Abdul Mu'in Banyuaduh iki berarti panika sepopon Ki Anu kabdi panika Ki Muhammad Zaini kabdi sepopon Ki Midut pas Kiai Haji Asy'ari Kebun Baru ki panika lampun terang mun sini sedede panika kan naan angka bidi kabdi panika kila angkum ki odi iki panika apun hasil mate iki bon pas kila Banu Raden kerbusoh artena pujuk dari kak bidi ke Banu Raden panika putrana Sipong Mujahid akan pelang kerbusoh alat abini Kholila taretan ke Kamil kertana iki putran kena Brawi ke Majidi seretanan pas nomor 2 Munasib iki sesemangken banikah pas Munahi banikah bedenengnya Yasoran iki banyak nak foto di imu pasir kasah pas badan Mudantah bini Mudantah banikah arake Kiai Fudali putran dok hadir pasir kasih tercu pas beda Mudanti banika iki taretan ke Munasib Mujahid banika laki kecil alaki Salim pas andi anak Dehlawi Pangarengan bagi Pangarengan artinya kan dikule ke bola nak leoning nak nangka bidi ni kemale oning ke bola ropok artinya banika dupopong tingkat di banika iki ampun pas mangken akhwat taretan ke Huzaifah bin Pasera Banu Rahmat iki punah Nyai Pandan iki Situn Yakina banika zaujati Munasib sepupuan banika Yakina banika binti Banu Rahmat tining Munasib binti Banu Raden sepupuan banika pas andi anak Sayakina banika andi anak Muhammad Saudawi Ahmad Sujai Mangka Nasir Mangka Hami pas andi anak Samlawi Setrah Mudhar Setugiyah pas andi anak Juwairiyah ala keke Gofar Kodara andi toronan Situng Kiai Faizari Kodara pas anya Manasura ala ke Kiai Nabrawi andi toronan Situng anya Makholila Kak Lilah Kak Lilah ini kita andi toronan iki ampun dini putran ke Huzaifah rajina Nyai Rahbiyah sikit buruh berarti kak sapi benika andi beleka ketuampar tadi karena ke Zainal Abidin Sebeh pas ala boleh Nyai Penyepen ketuampar pas kideman huri pas ada kisah ikan kiram di kisah berarti sampai nanti sepopo ya sih macam di sepopo itu
ki papa nikah setaretana Khudzaifah rajin nyai Rahbiyah panikaan di putra sewa tuaan tobibah betul embun kabidi pas bada anyama Abdul Hafid keng mate cilan keng pas Abdul Wahid ke Wahid pas bi Hosina taban te Sa'duddin berngulbuk mekasan pas ke Abdul Mughis badan itorju niki gelak ke hodo tak bisa tare tanah iki ke hodo pas nyayakina rajin ke munasiki burung ban kak bidi pas badaannya makhonna kali kataan di koronan pas badaannya makina abanika alen ke hodo ala ke kaparajan ala ke isyawuji putrana pujuk benuranten binti Haidin sepopuan menikah keng banika taan di turunan arte nama tia pecandengan matengan du meteran aniki pon pas sekaimat kak Didi pare tenengki kan man kak Didi namanya Muhammad Syaudawi pas embun hanya matobibah pancingan uning sateja situn imaduddin kaimat dua Fadilah telo kak Zubaidi empat kak Saifuddin lema Farha bidis usuman na panikay iki bani ka sa taretanan jadi artinya korla oning kapatobin ka matura na patobin na kadidi banika kerbungsoh berpapan kergenteng kertana koptemor iki bani kapatobin na saya kata patobin ni dahi kana saya kaya dumpe dumanon jate kening balat mare tak boleh pulang lebih jauh badung tedungan iker langker tak kening balat nyaman petobin alias kina kotoh dari jak macuran pas panika gelak pasera kak bibi araji Buksalimah binti Abdul Wahid Krisempal bin Khudzaifah Firpapan bin Banu Rahmat Firpapan bin Haidin Tongkot Timur pas bisa boleh Buksalimah menikah Salimah binti Abdul Wahid bin Khudzaifah bin Nyai Pandan Rajina Pujuk Banu Rahmat bin Alimuddin bin Subyan bin Suadi bin Abdul Masajid bin Abdul Kamal bin Abdul Alam iki muka sapi cek anu korobuk Salimah setaretanan Salimah kak sapi lek jepar iki oning sateje pancinengan kak sapi banika paling banyak bolen dari induk dari Mekasan iki ay Mekasan iki bolen kapi penyanyar kapi gigi buruji ki sepanikeng ki satejana betul kaila matur tanas ada kejadian pangeran walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai' janganlah wujud dilalam sauban masuk surga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum nak potona nuroaki biimanin kalaban imanah Islam iman pada keng tapa na tak pada alim tak pada kema Islam iman pada alhaqna bihim dzurriyyatahu popolo maka piring ko dengan tua dina potong jibikan Allah Allahumma shalli ala Muhammad kami kesei kaparlo karena dan kulayatkan dengan tua saya seperti buru gak bisa minas salihin golong na orang separat tidak ke Allah dengan tua seteja sanadban bebentau na seteja nak potona alias tak kotor Allahumma sholli ala Muhammad sarkasar muna bentabi gula melalkas na teh pas boleh kita ni buat kiyong teh pangeran tebu faida nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun ku aku pe na malaikat Israfil kapan le isarepoh la kiamat
fala ansab bainahum yauma idin. Ada tong hitungan nasab nak beton ruan yauma idin nang nalikan kiamat. Wala yatasaalun. Ada orang nak tanyaan apanya kakian siapa, kaki nak beton siapa, bakla salah yuber, bakla tak bejeng itu loh. Tak nilai nak kaya menikah, tak nilai nak betul bujuk. Cuma dan kula seneng dengan panikah. Coba na Ibnul Wardi panikah guru na Zakaria Ansori sengangkut kitab Fathul Wahhab panikah menitanya aki karalora melarat seedocah kitab melarat panikah. Dan Ibnul Wardi ma'amni ahmadullah ala nasabi idbi Abi Bakri nittasol asarun sa'uku makaulah. Jadi Ibnul Wardi panika amuci dak ka Gusti Allah asa kalangkong ala nasabi atas tedak badan kaulah idik tasara bi Abi Bakrin pola na tedak dan kaulah atampo sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq sapanika tukan badan kaulah sataja alhamdulillah wa syukurillah tedak badan kaulah sataja asampung dak keajunan puju Abdul Alam puju Abdul Alam asampun dak kajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula di carita sagone tahun belum bolong dan kula lamba hajiah akan ke wahid nurut ke wahid tak bulan di Jakarta geng tak mangkat kak bisa tak boleh lamba sekal takal sehasan si tak mangkat tadi kita bun ke wahid cong engkau di kaki habib cong kan jadi kesokan ke wahid engkau di kaki habib yang sampai kesokan. Jadi tak maturane sampai kesokan cek ruang kuaki ke habibna cuma menpertama ada kecebun Rasulullah ana ahsanu Fatimah wa dzurriyyatah. Engkau seajaga Fatimah benak otona Fatimah ejaga dari neraka jahannam. Tani keseika parloh amin ya rabbal alamin. Sekak dikau bukan kau lebih bisa mendepak ni una sepora. Kalau nonton kula minta ngucap ni kekasar, minta kekasar tak ngerti. Hadana Allah wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu pembacaan silsilah siapa yang mau secara semulja ke hati Syafi'uddin Barati. Mudah-mudahan kita bersama mendapat barokah dari para beliau siapa yang mau sekitar. Amin ya rabbal alamin. Acara si paling dikeng tadi itu pembacaan doa sepertama kita nggak berkenan di semulja ke Haji Lutfillah Ridwan. Doa yang kedua kita nggak semulja ke Haji Mahrus bin Ki Haji Abdul Malik. Doa yang ketiga kita nggak semulja ke Haji Muhammad bin Ki Haji Mu'afi. Deka satu jenis permasai siapa kesebut waktu keatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al wa awzil wa taqabbal thawab ma qara'nahu wa jami'i ma amilnahu fi hadzal majlis min amalin salih hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nahdiha ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'i sahabati wal qurabah thumma ila jami'i awliya'illahi al-arifin wal ulama'il amilin wa ila jami'i masyayikhina wa jami'i abaina wa khususan ila Tujuh Abdul Alam wa usulihi wa furu'ihi wa man hawashihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al thawabahu fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sababan li ibahati daril qarar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم يا الله اللهم لا تدع لنا فيه اللهم يا الله اللهم اجعل اللهم يا اللهم يا الله يا ذا الفضل العظيم يا ذا الكرام الأمين فتفضل علينا وأكرمنا ببحار العفو والمغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامات والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والعزة والبركات والاستقامة والمجد والستر الجميل وحسن الخاتمة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وجميع أولادنا وجميع ذرية وجوه عبد العلام من أهل العلم النافع والبركة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبلغنا وإياهم زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil jasadi wal arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fatna wa fat syababana wa fat tullabana wa fat ahlana wa fat dhurriyyatina wa fat azwajina an kullati fitnatid dunya wa ma fiha waj'alna min ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana bi sirri asraril Fatihah.